जोन वीडियो देखले मिसा ई गाना का चल रहा थे लोग बोया है चिकन का गोटे गाना देखा वीडियो बनाए इसमें देखलिस ना बदली के ना ई वर्ष गणेश पूजा टाइ छे केनता करबो बनाबो चांदा चुंदी मंगवा का दिया रात तो आज नु स्टार्ट कर चल मामा तो खाता बोलन आन बतो ना किला मन तो ना आया तू हम 3 लोग हैं सर 3 लोग तो है ने जो ना जो चला छोड़ रुकी ए तो खादा ऊपर रेला ना मिलते ला तो आ खाता तो मिलला जे एबे केते लोन बनाय बेटा तो ना जोरदा केते लोन बनाय नु चांदा 2000 पर बनाय ओ 2000 बनाय बे তোমার পয়সা দর লাগে চাঁদা আছে না ও এ রতন আর গোবর কোরা দে কোন আইন্দি সভাপতি বটন নেবা এটা তো হবে তো আমি 3 লোক তো হবে কোন আইবা তুই কাও না ও না মুয়ে বিবে তারপরে তো পিলা আসবে না আগে আগর লিখি দিবে কেটে দেব না এসে দে না দিদি হাজার বানাবো কার ध्यान कर रहे तुम आते हो तुम मोटा खाली इधर होंगे ना राय बार जीवो डर ना तू डर जो चला कौन बार जीवो आने जीवो जो चला लेकिन तो ना बस दिल्ली से काय नाही ना काय काम करे ना जीवार की ना जीवार ए दिन हम गणेश पूजा बनाइबु छु केते लगाना केते लगाना एटा तो 2000 लगान बनाइबु छु ना दीदी दिन के मन की जीविचे 100 टाला ओ बोन गरा ना त हम के तो पैसा के ना मिलते ला डर ना सुना चल ना हम संचाल तू विशा चाल ना এই কয়টা কেটে পড়লা না 5-6000 পরে লাগছে না 5-6000 লাছে এ আমার দানা করে দিবা রাতে যে না আলো ওই না জিউ কা জিউ চালা ওটা পুজি করবার আয় জলদি গাড়ি কে আটে পং গলে নাইলে সরাসরি গলে বাতলা নিচলা মিলু ভাই কোনটা পার্টি যাই রেসি কোনটা কেনতা রেসি কিটা কোন জলান বললি কেনতা করছে নরিন মা এই নরিন মা কেনতা করছে জকে কিন গান আদিতে আনন্দ ডাক বিচে নাই শুনবার গলে লাস্ট নে বাতা কুতা মিলছি জয় জয় দরারা চিকেন আনবি কি চাইলে দাদা আমরা যে চিকেন চিকেন আনা হ্যাঁ নেবে তো ধর কিটা নে বুঝিবি চলে জিবি চলে কেন দিবা চান্দা মোট এ কাটা গোড়া পুরো চাঁদা মাইয়া গণেশ পূজা চান্দা ওই কেতে লাগা নাই পুয়া তুমি 2000 লাখা 2000 লাগা মাল পানি পিয়া নাই বেশি কি মাল পানি পিয়া নাই বেশি আমি দেবো চান্দা গণেশ পূজা অসি বুঝলা ওই না ওই দেবান হবে তাহলে আমার ঘর বাদ দিবারটা ওই তোমার ঘর বাদ দিবি যাই তাহলে মোর স্বামী দেখবে পাসাং না আমার তোর বউকে মাংবাস গলে বেশি দে মানে 8 বার জিবি চেকি নাই ওই না যা যা তুই জলদি যা কল কর দেখা হ্যাঁ কল করে দেবে মুই যাবে দিদি না আজকে না আজা काय बाबा मन काय और दादा सांग लागते देवास म्हणे काय का मुझे तो ना सांगला फोन कर देख बिताले कॉल कर देखा बढ़िया मिलसी भी है हाँ मिलवा भी आसत का
হ্যালো 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 কায়লা বাবু আসলা যে টাকা কাজে যে দেবি কি নাই দেই দেশ দেবি চাইলে দেবি যে তুই কায়টা ভাবছিস গোটেক সব দেবি কি গোট গোট লোক দেবি মুই কায়টা বলবি তোকে দেওয়া কাজে কাই দেনিস রে বেড়ি রারা মুই আহলে দেবি সাই দেশ আঙ্গুন কে তোমরা জিরা বাবু আছে তোমার দাদা দিছিবে আমি জিউ জয়েন করলে যাতে বেকার মিলবা বলতে